Guys, so we have our dragon fruit na gawin nating smoothies. Pakopin nga gom. Ayan. So, naka-chop na yan gom. Tapos with evaporated milk. We will use our ever dependable NutriBullet. Nabili ko ata to, 2015 pa ata. 16. So, almost a decade na. Gom. Then, yan. Magagawa ng mga healthy smoothies. Lagi itong ginagamit ko. Itong ating NutriBullet. Yan. Parang ganun. Basta binili ko sa SM. Medyo may price yan. Pero okay na, okay. Sige. Wala. 1, 2, 3. Go. Pa? Okay na yan. Open mo gom. Shake, shake. Open mo. Yan ang itsura niya ngayon. Kapag na blend na. Diba napakabilis lang. Wala pang ilang segundo. Very refreshing. Good!